রাখো না, হাতে দাও। देखो इन फाइट खड्डा दिल हो रही देखिए क्या आगे निकल पड़े ओ नहीं तू ही नहीं ठीक है अभी ठीक है तू ही जाने लगा मैंने आते खाओ ना सुतो खाऊं शेषे ले भाई तो सीधे ডাক দাও তো, দিক তাকাই জানি হাত। এটা শেষ হয়েছে, এই যে রাখ দাও, রাখ দাও। देखो अपने लेके ये देखा क्या हम लाभ दी बेटी तेरे जरा आराम छोड़ यदि यही बार अंदर क्यों भाषे ऐसे मुझे না খানা আসে না খায়া মজা পাইলে এই জন্য তোর চুল সরো। মজা লাগে না জিলাপি আমি যে তাকাই তার ভালোবাসে আপনার নাতি মজা পাইলে ওইটা রোজার মতন লাগে দেখতে। ওদিকে খানা খাইতে নাম চলে